تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية وامسحوا برؤوسكم، ولكن الفقهاء اختلفوا في الباء. الشافعية قالوا الباء تفيد التبعيد، يعني لو مسحت بعض شعرك أجزاء بعض. نحن في مصر بالمناسبة شافعية، مصر شافعية مثل إندونيسيا، امسح البعض يعني ما تيسر. نعم. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat tentang perintah berwudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum shalah, orang beriman apabila kalian hendak melaksanakan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah wajahmu kemudian tanganmu sampai pergelangan tangan. Wamsahu biru'usikum. Pada kalimat wamsahu biru'usikum para imam ini berbeda pendapat. Kalimat ba wamsahu biru'usikum, kalimat ba di sini ini imam berbeda pendapat. Imam Syafi'i memberikan pendapat yang dimaksud dengan biru'usikum itu hanya adalah cukup membasuh saja. Membasuh rambut kepala sedikit saja, 3 helai saja. Sedikit. Itu menurut Imam Syafi'i. Di Mesir sama dengan di Indonesia menganut madhab Syafi'i. Jadi kalau kita berwudu membasuh kepala atau rambut, itu kalau Syafi'i cuma sedikit saja, angkat saja ini, sedikit saja, atau di sini bisa. Sedikit saja. Imam Abu Hanifah قال الباء تفيد الإلصاق، يعني ربع الرأس إذا مسحت ربع الرأس أجزاء. Hanafi. Nah. Sehingga Imam Hanafi itu Abu Hanifah itu membasuh seperempat dari rambutnya. Ya, seperempat. Ya, seperempat dari rambut. Imam Ahmad dan Imam Malik قالوا الباء زائدة وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا رؤوسكم يعني امسح الرأس كاملا. Ya. الرأس كاملا. Nah. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Malik. Imam Ahmad dan Imam Malik yang dimaksud dengan wamsahu biru'usikum, ba di sini dimaksud adalah al-ba'u zaidah, menandakan bahwa seluruh mulai dari ujung sampai ke belakang rambut ini harus diusap semuanya, seluruhnya, rambut seluruhnya itu diusap. Itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, مسألة أخرى سريعا، مسألة الخلاف في الولاية في النكاح. Ya, sekarang kita membahas tentang masalah wali. Nah, masalah wali dalam nikah. Nah, لا نكاح إلا بولي. Ya, Rasulullah bersabda tidak sah nikah tanpa wali. المرأة لا تتزوج إلا بولي. Ya, jadi maksudnya apa? Perempuan tidak boleh menikah tanpa wali. جماهير الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا يجب أن يكون الولي موافقا على هذا الزواج. Ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu mengatakan bahwa wajib ada wali ketika kita menikah. Harus ada walinya. الإمام أبو حنيفة قال ليس واجبا، يعني إذا تقدم للمرأة رجل يتزوجها وهو كفء عنده كفاءة مالية، كفاءة ومهر المثل، ويدفع لهذه المرأة مهر المثل، يعني يدفع لها مثلما يدفع لمثيلاتها لشبيهاتها في السن، في العمر، في المجتمع، المكانة الاجتماعية، يدفع لها المثل، فيجوز. هذا في مذهب حنيفة، وهذا المذهب معمول به في مختلف دول العالم الإسلامي، معمول به في المغرب، معمول به في مصر، رغم أن هذه الدول لا تعمل بالمذهب الحنفي. Ya. Sedangkan Imam Abu Hanifah katanya boleh menikah tidak pakai wali. Menurut Imam Abu Hanifah, jangan sampai dipraktekkan lagi. Menurut Imam Abu Hanifah, ya boleh menikah tanpa wali. Yang penting si laki-lakinya atau calon mempelai prianya ini punya kemampuan, harta, punya kemampuan, punya
dia komplit lah, baru bisa tidak pakai wali menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi kita kan tidak boleh nyebrang-nyebrang. Karena ingin menuruti sesuatu ya saya ikut itu deh, karena kayaknya cocok dengan saya. Dan mazhab Imam Abu Hanifah ini banyak digunakan di negara-negara lain, seperti di Mesir, di Maroko, itu dipakai. Tetapi negara-negara lain sepertinya agak susah, apalagi di Indonesia. Ini sepertinya susah yang seperti ini. بسبب فقه الخلاف، بسبب هذا الفقه، فقه الخلاف بين الفقهاء، لم يقل جمهور الفقهاء ان هذا زنا، لم يقولوا هذا زنا، قالوا هذا نكاح بشبهه، هذا نكاح صحيح ولكن بشبهه. لا يقولوا ان من يتزوج بغير اذن الولي يكون زنا، وانما يقولون هذا نكاح بشبهه. Ya, jadi orang yang menikah tanpa wali itu tidak ada ulama fikih yang mengatakan bahwa nikah tanpa wali itu zina, tidak. Seluruh ulama mulai dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Abu Hanifah itu semua mengatakan bukan zina, cuma syubhat. Apa syubhat? Abu-abu. Jadi orang yang menikah tanpa wali tidak bisa dihukumi, itu kau berzina, itu tidak. Tidak bisa kita katakan bahwa itu berzina, ya. Karena kenapa? Dia nikah, cuma nikahnya syubhat. Artinya apa? Abu-abu. Apakah maksudnya dia abu-abu? Berabun, tidak jelas seperti itu. Tapi dia tidak bisa dihukumi berzina. نحن مثلا كشافعية في مصر وفي إندونيسيا عندما نتوضأ ممكن نستهلك 20 لتر من الماء، لا يوجد مشكلة، الماء كثير. الدول الشافعية الماء كثير جدا الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك. بينما المالكية في المغرب مثلا لا يتوضؤون هكذا، يتوضؤون بشيء قليل، نصف كيلو. إذا زرتم المغرب ستجدون في الحمامات في المساجد قارورة صغيرة، علبة صغيرة تأخذ نصف كيلو فقط. لماذا؟ يقولون توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مد واغتسل من صاع، والصاع 4 أمداد، الصاع 2 كيلو، يعني نصف كيلو 4 أمداد. هذا يغتسل به النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بكم؟ 2 كيلو من الماء، ويتوضأ بنصف كيلو. بسبب ندرة الماء في المغرب فهم يعملون بالمذهب المالكي وهو مناسب لهم، مناسب جدا. انما نحن كشافعية لا يكفينا، عندما نتوضأ كأننا نغتسل ننفق الكثير من الماء. Misalnya ini masalah air, ya, masalah wudu. Di Indonesia dan di Mesir adalah menganut mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita berwudu, kita butuh air yang banyak, bahkan 120 liter. Karena memang negara-negara penganut mazhab Imam Syafi'i ini banyak, rata-rata tidak susah airnya. Di Indonesia masya Allah airnya hujan lagi, bisa dipakai berwudu. Tetapi di Maroko, di Maghrib sana, di Maroko, orang berwudu itu, kalau kita nanti jalan-jalan ke Maroko insya Allah, ya, kita akan menemui di tempat-tempat wudu mereka itu hanya sebatas mangkok kecil saja. Jadi jangan kaget sampai sana kemain tono ember ya. Kemain itu katoang tidak ada. Beda kita di sini memang disiapkan katoang, ember dan lain sebagainya basko. Tetapi di sana tidak. Di sana mangkok kecil. Heran bagaimana nih? Kenapa bisa begitu? Ternyata ada hadis, ada dalilnya. Rasulullah dulu kalau ambil air wudu itu 2 kilo, sekitar 2 kilo lah airnya itu sudah dipakai mandi dan dipakai juga berwudu. Itu dasarnya mereka. Dan orang Maroko cocok dengan seperti itu. Tapi kalau kita ke sana pasti bilang apa nih kira-kira ya? Dan seperti itu. Jadi kita Maroko kita heran, kita mau berwudu pakai apa ini sudah dipakai mandi ya kan? Jadi ketika orang-orang penganut mazhab Syafi'iyah datang ke Maroko pasti akan kaget. Tidak ada ke tempat yang besar-besar sedikit. يقول أبو موسى الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي، ما نظرته يوما في مسألة إلا وشعرت بأخلاقه الحميدة. حتى قال لي ذات يوم، أخذ بيدي ذات يوم وقال لي يا أبا موسى ألا يستقيم
أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. يعني يكفي أننا إخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ Nah, Abu Musa ini salah seorang sahabat dekat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini luar biasa ya. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Beliau ini sudah hafal Quran dari umur 8 tahun. Dan makomnya itu ada di kota Kairo di Mesir. Setelah itu Abu Musa ini berkata, saya tidak pernah menemukan orang secerdas Imam Syafi'i. Saya tidak pernah menemukan orang yang mendapati masalah dan tidak pernah dia tinggalkan masalah itu kecuali dia pecahkan masalah itu. Dan orang itu adalah Imam Syafi'i. Dan saya tidak pernah menemukan orang yang paling baik dan paling mulia hendaknya selain dari Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ini adalah ungkapan emas ini yang tertulis. Ini bisa kita tulis, bisa juga kita simpan di dalam hati kita. Saya artikan, ala yastaqim an nakuna ikhwana wa illa nattafiq fi mas'alah. Tidak bisakah kita terus bersaudara walaupun kita berbeda pendapat dalam suatu masalah? Artinya cukuplah persaudaraan itu menjadi ikatan yang kuat di antara kita walaupun kita berbeda pendapat. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه. شوف الأخلاق سبحان الله. ما ناظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه. Saya tidak pernah melihat seorang kecuali saya akan selalu doakan dia untuk berkata-kata kebenaran kepada saya. Artinya ketika dia berjumpa dengan seseorang, dia doakan, ya Allah, semoga orang ini bisa berkata-kata benar kepada saya. Nah, ويقول قولي صواب، لم يقل قولي حق. الذي يقول الحق هو الله سبحانه وتعالى. قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa perkataanku ini benar, tapi tidak hak. Kenapa? Karena hak itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataanku benar, tetapi boleh jadi salah. Nah, إذن الاختلاف الآن في المذاهب الفقهية واختلاف بين صواب وخطأ، وليس كما يفعل بعض المتشددين حق وباطل. هذا اختلاف بين حق وباطل. إذا لم تكن معي فأنت عدوي. Nah, jadi memang hidup ini kadang memang kita berpendapat itu boleh jadi kita rasa itu benar, tapi sebetulnya boleh jadi kita salah. Kita jangan seperti orang-orang yang sangat radikal, sangat ekstrem. Kau berbeda dengan saya. Hak. Kau berbeda mazhab dengan saya, kau musuh. Kau bukan kawan, kau bukan teman, kau bukan grupku, kau bukan kelompok. Kau ajaran lain, kau aliran lain. Seperti itu. Nah, إن شاء الله نحن نختم بالقاعدة الذهبية. هذه القاعدة الذهبية التي تقول: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومولانا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب في مؤتمراته ينادي بهذه القاعدة الذهبية. المتشددون يقولون هذه قاعدة خشبية لأنهم لا يؤمنون بها. Syekhul Azhar, Great Syekh Al-Azhar Mesir, Al-Imam Ahmad Al-Tayyib, ini yang mengungkapkan kaidah atau ungkapan emas, ungkapan yang sangat berharga ini. Yang di bawah itu yang tulisan kuning emas itu Al-Qaidatul Dhahabiyah, ungkapan emas. Apa itu? Nata'awanu fima ittafaqna alaih. Ayo kita bekerja sama terhadap hal-hal yang bisa kita sepakati bersama. Lanjut, wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Dan marilah kita saling memaafkan terhadap apa yang kita berbeda. Jadi saya ulangi, mari kita bekerja sama terhadap apa yang kita sepakati bersama, dan marilah kita saling bertoleransi, saling memaafkan apabila kita berbeda pendapat. Tetapi orang-orang yang radikal, yang keras itu mengatakan ini bukan qaidah dhahabiyah, ini bukan ungkapan emas, tapi al-qaidah al-khashabiyah, ungkapan kayu saja, bukan ungkapan emas. Ini menurut orang-orang yang keras, yang ekstrim, yang radikal, mengatakan bahwa ini adalah kaidah kayu-kayu saja, dan karena mereka tidak percaya dengan kaidah seperti ini. Nah, Imam Syafi'i تلميذ من؟ تلميذ الإمام مالك. والإمام مالك يحترم ويجل أبا حنيفة.
ويروى أنه التقى به وأثنى على علمه. والإمام الشافعي يقول كل الناس عالة في الفقه على أبي حنيفة. والإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي. هذه المذاهب الأربعة ليس بينهم صراعات ولا مشاكل. نعم. Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Sedangkan Imam Malik itu sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Kalau ketemu selalu dipuji, Masya Allah ilmu. Kalau kalian mau belajar fikih itu sama Imam Abu Hanifah. Jadi mereka ini 4 imam madhab dalam bidang fikih ini mereka saling memuji, saling bertoleransi. Tidak pernah mengatakan itu benar, kau benar, itu salah, kau musuh, kau berbeda, kau musuh. Tidak ada sepakat, kau musuh, kau bukan golongan seperti itu. Nah, إذا نلتقي لنرتقي ونختلف لنختلف. Ini adalah ungkapan yang bisa kita catat. Naltaqi linartaqi wa nakhtalif linakhtalif. Apa naltaqi linartaqi? Kita bertemu untuk bangkit. Wa nakhtalif linakhtalif. Kita berbeda untuk bersama. خلاف تنوع يكمل بعضنا الآخر. القرآن يجمعنا وحب الله يهدينا. Al-Quran mempersatukan kita dan cinta kepada Allah memberikan kita petunjuk insyaallah. شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم وسامحوني كثيرا إذا كنت أطلت عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى معه. Amin. Beliau mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dari Bapak Ketua, seluruh dosen yang sempat hadir, mahasiswa-mahasiswi STAI Yabis Takalar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini, membalas kita dengan pahala berlipat ganda dan mengumpulkan kita kembali di surganya Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. هذا الواتساب وهذا موقع هذا الإيميل أيضا. ومن يسأل عن الجامعة سهل جدا. موقع الجامعة US. Yang ingin kontak beliau dengan WhatsApp ya ada ini nomornya ya 001 ini kode negara Amerika 602536602. Cek. Nah, syukur. Terima kasih. Ada juga website resminya ya. usa.edu.ba. Kalau ini email, ada email ya. الموقع USA. Ya, kalau website resminya